exemple les brocantes ou encore la consommation d'alcool dans la rue, comme à Bandol où l'on retrouve nos correspondants Théo Souman. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم من جديد لدرس جديد يخص سلسلة الأخبار باللغة الفرنسية. معها سوف تتعلمون المصطلحات والعبارات المستخدمة بكثرة في نشرات الأخبار، وهذه الحلقة الخامسة. دون إطالة سنمر لأول كلمة معنا. إذن لدينا le gouvernement. Le gouvernement. Le gouvernement بالعربية الحكومة. Le gouvernement. وفي جملة le débat est vif au sein du gouvernement. Le débat est vif au sein du gouvernement. Le débat est vif au sein du gouvernement بالعربية يحتدم الجدل داخل الحكومة. Le débat هو الجدل أو النقاش. vif يعني محتدم حيوي. au sein هنا جاءت بمعنى داخل. le gouvernement الحكومة يحتدم الجدل داخل الحكومة. D'accord? On passe à la phrase suivante. Le sujet fait polémique. Le sujet fait polémique. Le sujet fait polémique. الموضوع مثير للجدل. Le sujet هو الموضوع. fait polémique مثير للجدل. La polémique هذه الكلمة مهمة جدا، وهي تستعمل حين يكون موضوع ما مثير للجدل، أي أن لديه معارضون ومساندون، أشخاص هم مع الموضوع وأشخاص آخرون هم ضد ذلك الموضوع، فنقول ce sujet fait polémique، أي لديه معارضون ولديه مساندون. ننتقل للعبارة الموالية le jour de la conférence de presse. Le jour de la conférence de presse. Le jour de la conférence de presse. بالعربية يوم المؤتمر الصحفي. Le jour هو يوم la conférence المؤتمر de presse الصحفي. هنا لدينا كلمة أيضا مهمة ونسمعها بكثرة في نشرات الأخبار. association. association. une association بالعربية جمعية. une association. وفي جملة cette association incite à la discrimination et à la violence. Cette association incite à la discrimination et à la violence. باللغة العربية هذه الجمعية تحرض على التمييز والعنف. Cette association هذه الجمعية incite تحرض à la discrimination على التمييز et à la violence والعنف. Donc cette association incite à la discrimination et à la violence. طيب سوف ننتقل للكلمة الموالية. لدينا l'innocence. l'innocence فوق l'innocence بالعربية البراءة. الكلمة بين قوسين هي الصفة. c'est un adjectif. innocent. innocent. innocent بريء بالعربية بريء. donc l'innocence البراءة. innocent بريء. وفي جملة il contre-attaque et réaffirme son innocence. Il contre-attaque et réaffirme son innocence. Il contre-attaque et réaffirme son innocence. بالعربية يرد ويعيد تأكيد براءته. Il contre-attaque هنا بمعنى يرد على الهجوم بهجوم. et réaffirme يعيد تأكيد son innocence براءته. Il contre-attaque et réaffirme son innocence. طيب هنا جملة أخرى. Il met en cause l'impartialité
de certains magistrats. Il met en cause l'impartialité de certains magistrats. Il met en cause l'impartialité de certains magistrats. بالعربية هو يشكك في نزاهة بعض القضاة. Donc il met en cause هو يشكك l'impartialité في نزاهة certains magistrats بعض القضاة. certains هو بعض magistrats هم القضاة. Donc il met en cause l'impartialité de certains magistrats. هنا لدينا كلمة أيضا مهمة جدا. La justice. La justice. La justice. ضد هذه الكلمة هو l'injustice. L'injustice. La justice et l'injustice. بالعربية la justice هي العدالة. العدالة. أما l'injustice فهو الظلم. الظلم. l'injustice. هنا أقترح عليكم إحدى هذه الكلمات في جملة. C'est une injustice. C'est une injustice. C'est une injustice. بالعربية إنه ظلم. D'accord, on passe au mot suivant. Le séisme. Le séisme. Le séisme. بالعربية الزلزال. Le séisme. وهنا في جملة un séisme de magnitude 6,3 a été enregistré. Un séisme de magnitude 6,3 a été enregistré. بالعربية تم تسجيل زلزال بقوة 6.3 درجة. Un séisme هو زلزال magnitude بقوة donc 6,3 6.3 درجة a été enregistré تم تسجيله. Un séisme de magnitude 6,3 a été enregistré. هنا كلمة مشابهة ولديها نفس المعنى. Un tremblement de terre. Un tremblement de terre. Un tremblement de terre بالعربية هزة أرضية. Un tremblement de terre. عبارة أخرى la terre a tremblé très fort. La terre a tremblé très fort. بالعربية اهتزت الأرض بشدة. La terre الأرض a tremblé اهتزت très fort بشدة. عبارة أخرى les effets secondaires. Les effets secondaires. Les effets secondaires. بالعربية الأعراض الجانبية. Les effets الأعراض secondaires الجانبية. وفي جملة ils ont peur des effets secondaires. Ils ont peur des effets secondaires. Ils ont peur des effets secondaires. بالعربية يخافون من الآثار الجانبية. Donc ils ont peur يخافون effet الآثار secondaires الجانبية. Et voilà هذه كانت آخر عبارة معنا في درس اليوم. إن استفدتم لا تنسوا دعمنا بضغط زر الإعجاب ومشاركة الفيديو مع المهتمين. دمتم بخير وصحة وإلى فيديو قادم مفيد بكل تأكيد. إلى اللقاء.